vive mais wana to Jésus Christ mele agunsenwe o no ton sin vi to kunju e ton le po sinsin to aigbaji ton e le po mi yo gbeju e ton dondo do pogo mi ton le to je e me mi to mi monte to nu kon mi ton to mi me po mi ni kuro taragbe gan o nu po ba sina mi bo do po mi do gbe so le mi yin do no to rive do kosin to e awe ma gbona no yo mi to ma ho ele pon e ma yo yin do so aho de mi ton e po mi do gbe mi do pe ni jare ki aro yo pe to alo mi ton le ni se to je di vie to me mi le ogo vive de wa nu kon mi ton ke go hogo nu gbo po we di dapo jiwe ore ka tin do nu gbo po we di dapo nu da we ton do dodo me oyin de mo lo yepo yun de mo lo ni mi to gbe e me to we di da tin to nu kon na gbe to le po te bibe de mo lo so le ide na gbe to kwa ko na do kuro to kuro go do we di da we oni mi zan gbe e kaka wa ton son fi ina wa da we na mi mele po e na yo we nu kon mele po we na yo we nu kon ile o we dodo krigon le po e na je do na ji ko ye we o mele po na yo de e ton do do ko e de le ton e ma yin de mo lo mele na wa do mele ton e yin do yen po ka yin mo lo mi ne wa i do we ni o we to sogbe na ze we bi ogigo me amoni we to nyina ina yi ahosu to go we bo ana kwe ndo to kru nu kon susu owe mi na do ke ndo hogologo we yin we Isaïe ton to ton afo ton photo nu kru po Isaïe chapitre 5 verset 16 si wa kunu apale ton we ye na zeda gato we di dame iro kunu àwọn apale ton we ye na zeda gato we di dame bodo jiwe o me wiwe do polo na so yin kikan do wiwe to dodo me iro jiwe mi ton lo ena kikan do wiwe to dodo me oui we nenu we negbo vule na to dudu kele di o wa lo ye ton oui bodo to kwe do ke mo awule me we do mo awule me oui we ojo no le na no dute ti do we na ye ke yi nu vodo to jijo yin na kan don iro mere inu vodo to jijo yin na kan zan le iro ti do na e bodo ye ke taidi ye yi o kan keke ton do to nyina do don ke domo bo mini yawo bo so do mizon na azan ton iro me to nu kon yi to nyina mele ena viawo na e na mini do mo e bo nu yin o me wiwe do po Israel ton lo ni se po fi iro nu yin me wiwe ton lo we yen po ye po do ran zan ni de mo lo ye ma mu ne to gbe zan mi ton le me pe mi do aho amo de mo lo owe mi ka ton ta e ton aton afo e ton chien do je we yawe e wa to nire do to mi alors denendo ndeji ran mi Michi chapitre 3 verset 9 mi sere oui ye vemi oui mi nu konto o pe Jacob tonton le ero mi unu konto agun alopa ton le me po gan o pe Israel tonton le ko gan to ayi gan e lo me po ye po de won e gan bodu ero mi ni se oui egbe na we dida jiwe e ton we dida dagbe jiwe e ton bo sono sota do na kunu ma wule po bo sota do na kunu ma wule po ye yo do zion ni daga tori oku ewutu gigo fawutu mo sota do na ko nugbo oui bodo Jerusalem po nya wa po nu konto eton le no dawe na ale ero nu konto le no dawe na ale bodo yewe no eton le to me kron na azonkwe ero me yewe no le vu ero to me kron na azonkwe we po ina le kron de mele di ina do kwe o do mo ra pon we po ni eyi re to bi ina mo yiri ya mi ko re mi we yin wa re ko le we wa re eto te gbon we ba ato ale tu elu ha lopolo a na ko ido to anu kan to so oui bodo yewe gan eton le so to doda ido na kwe ero yewe gan le to doda ido e ba iro na nu mo to le ire to papa we gbo ina mo nde na mele we pe wa ni iro dakwe na mele ina ho de abiku to na mele ka bi iro mami to na mele ira do na iri se kan mi o yin san mi fran wa ete pon we iro bonu e an do na yigba ye nu mo to egbe ton awa to
aki do na nu mi mo ti o ton de na we vonu e do yara mo akwe ye do ho nu mi mo to we to bo ado to aki ton do kancho ye na zeme okuno kancho ye ado mo e mi zeme okuno bodomo be okuno matin to gbladura mi ton me la oyina de ma na wa mi jigba ye do yina amo ye mo okuno tin do mi me yina de ma ja mi de ake e oyina ja ene to ezo na mi ton utu na ipipo di oglede oui bodo Joseph na lezun okitile bodo so okoloton di ofiyaga oui zunkade ton le ni do mo yen ko yin re mo owe dida iro nugbo ko we dida ko àwọn yi ho goro nugbo ko we dida ko e do yara la ni adopon to Jérémie chapitre 22 verset 1 2 3 4 5 où on so to kodo owe Jérémie aton o ta eton ko nu kun we afo eton titan do je aton e so to ko de do na yepo lewo kunu do oui jete yo kwe akolo juda tonton gbe bodo ko he to fun o do ho ire to fun bodomo se o kunu ton se o mi me po ni se o kunu ton ya akolo juda ton e mi wa holu re kesin òfin David ton ji kesin yin to jan o gan ton deji akolu ton deji oui yepo David to ilepo po meto ilepo ke to kwe gbe bio oui gbon gbo ke le dali lewe okunu do oui mi no ken wedi dapo dodo po se mi no wedi dapo dodo po se nu e bi so mi ni o so no hunle mehen gbe lo ton son alo ausena metolo to me gbe tolo ye lo mi no hunle son awu fie sa maison awu sieme son kun bibi ame bo mo wa gbigbe de bro e lo ni mi ma wa gbigbe re mi no so bro mama huglon de bro bo wa huglon de na mi no so bro kana ojo no tochovi kavi asuchiosi kavi makon ko en vono to tenke me bro makon o me vono si ohun kondo ayi gba bro oui na mi le wa nu hele nugbo we nenu akole na no gbon gbo o ko fi ton le dali se le bo wa ojojo e ton nugbo irogwe ninu e na di akolu dagbe pe to mi di mi ma wo fi en sale mo mi ma to juro ju e ton ma to we di da nugbo ton da e we do mo ino di akolu re na do yara mi de na fi on mi de na ya wo fi en sawa ino de do mi nu bí o kwe gbe si ayin na David to fi etan ji bo so bo no he keke leme eyin do mo yen po yun do mo ye do we dida nu gbopo we dida po uwe ye bi o na yen po de yin obi ti we etan wa pon Solomon e do ore to owe ho wen to me o ta e don ko aton nu kun ni afo don ko aton Proverbe chapitre 29 verset 25 bugbeto ton we no hin omowa ero bugbeto ton we no hin omowa meji sigba me le pe he yi otu eton do okunogo àwọn mere pe de ka yi otu eton do okunogo we na ze daga ero ina de daga o mesu weto nukun dagbe o gan ton din ero mesu weto nukun dagbe o gan ton din to ayin e me to agunle jeje sigba we di dagbe to ton ero we di dagbe to ton okuno de we san we no soma gbeto ma wa nugbo no ero gbeto ma wa nugbo no osunde we na dodo le okuno gbeto ma wa nugbo no osunde we na okuno we bodo yo hiso ni nugbo no to aliho osunde we na menya kanle me so nugbo no to aliwe ton yi osunde we na menya kanle ye mere to ko nugbo do din a o to mana e ma iha he o gbeto yin kanle akun agunle medin gbeto yin kan to po me tori adowutu bodun wa so re o church mere monuku ken we yin yeton nuku ken ga do problem to maudi amo David wa de ore to chapitre 33 mais verset 4 o Sam le ton o ta e ton gbanu ku ton afo e ton ene na o ho kunu ton jiro iro ho kunu ton jiro azo ton lepo ye wa to nugbo me iro azo kunu ton lepo ye wa to nugbo me eyin won na nugbo po we didapo eyin won na nugbo po we didapo ai gba so gona dagbe wan yo kunu ton iro ai gba o so ton gona dagbe wan yin okunu ton mo ho kunu ton dali iro mo ho kunu ton dali we da no le bodo gbon gbigbo nu etan ton me oui dali we ye da àwọn aye ton lepo oui e don ko sin pri do fi do po iro e don ko sin pri do fi do po di okiti eto dogbo le pri do hanu do agban khome oui na ihon lepo ni dibusi okuno mi se ni iro ayihon lepo ni dibusi okuno me do mo lo aho vi kele na dibusi okuno yesu aholu
ero ayi hon le po ni dibusi okuru no na o keme e po ma tin kakado yi okuru no ka tin kakado yi we ka mi ni dibusi okuru no mi ni do mo pagbe dagbe yi to ede oyi na o keme nle po nínú tin to bu mene ero keme le po nínú tin to bu me na ji ho yewe na do ho na okuru no do ho eso yin wiwa e to yi wiwa edegbe eso no te grigri eso no te grigri okuno en ho na me ko sile ton zun ovo oui oho na me ko sile ton e hin zun ovo we eso gen ai kamene pon gbeto le ton khoso oui oho na me okuno ton no te grigri kaka kaka do do yi okuno ton e no te kaka do yi grigri to me oui ni ni he ton me ton je hwen do le po me ero ni ne ka okuno ton me e je hwen do de me donanu akota lo ero do na ya kota la jiko e me ton okuno yin you me to okuno yin gbọ́dọ̀ gbeto re shian do basi oguwe ero ton me titi to ke chiando basi oguwe ton titi le oui okuno pon son onome bo so won fi gbeto ton le po ton le po son aisin ten so eton e aisin te mi ton le e bonukundo kemen le pogo bonukundo mi me pogo kemenu le pogo e wo ke basi ai ka ye ton le po okuno le ka basi e mi ton won we no ahun ke mi ton ta idi gbakun no tori oui he so da yi azan ye ton le pogo oui akorode martin I hungry Martin he ye yi ahun pa susude do hunega me ga tin to ayi won edin bo mo okuno ma we do yi ni okuno ka do yi bo e je ra ni wa ojojo eton ni atori oku ewutu ama horu le ogan le ye wa ide ye du gan sigba ye ma frindo otovi le kabi re ahosi le ahovi le ye to cho ni yan iwo ogba bo ayi gba le kho bo re bayi bo jo mere do awu fi esa me e jara no te pon we to so mo adantori masotin atantore Martin do kuro nugo eyi kuro da o do hunega o nuvo o so na hunega mo ma na yi kuro da ko eton do hunne me de popega o da yego oui nokun okuno ton tin to ye ke dibusi le ero nuku okuro to tin to me dibusi lego to ye ke to do to dagbe won ye to mele to do eto dagbe won ye ton le mere na do de ai ye ton son okusi na do di era ye pe ton so okusi podo na do hunne ye do gbe to ko ve wenu na do hun ye pe do gbe to ku ve we ni wu ve te wa e ma se po ye mere eto dodo wa eto nugbo si son lezin oui ai ga mi ton ko no te pon okuno gbona ye pe si era ni no te po okuno oui e wo we alogo mi ton ero we alo go mi ton wa wo enu mi ton po wa wo inu mi ton po na ai ga mi ton na jaya gbon dali eton oui na mi let ko do tu do yen wiwe ton go eno ye po mi ni do yin we okuno ton go we ninu e ado si yan mo won gan yi to jo e si amo ye po ma do tu we don wo David do odo au Psaume chapitre 34 verset 12 et alors we somme le ton ota eton gbanukun na fo eton wiawe dawe tewe jiro e gbe kan bi o menu e jiro gbe to mi me to ayin o me bo so won na zanga won na saga na wo ni do dagbe mo na ye po yin to dagbe mo de o de to we son danu me ye po be sun gbe mi ni de o de mi to son danu me podo nu flo to mi so to klodi do me mi ni to son danu me ton son danu me wa dagbe bo no wa dagbe no din jijo o so da fo ne oui nokun okuno ton ti ran dodo nle dali e nokun okuno ton e ti ran dodo nle dali o to ton so hun ran ogbe ye ton o to eton no hun ran ogbe dodo nle ton nokun okuno ton sin do ye ke to yina wa lego nokun okuno ton no sin do me to yina wa lego na do wa ile san ofin ye ton son ai gbaji ero na do san ofin ye ton le se son ai gbaji we dodo nle to akwado ero dodo nle to akwado okuno se okuno bo se bo so de ye son to kra ye ton le ko me o de ye son to kra ye ton le me okuno se po ye ke yin aika igbana dele ton le okuno no wete ni atopon Job chapitre 34 verset 12 où on se do ho Job chapitre 34 verset 12 e jero ye po ni yun le mo da yego oui ye manyi dodo no to eke megba e do susu mi to le ma wa dodo no to o sen jihwe we ton oui yen na gbon na we na jihwe yin ki koloku gbeto e do mo mi na gbon mi na jihwe mi to yin ki koloku gan gbeto ete to ye to avun o he e do jihwe re koloku gan yen po ye po mi ga to avun o jihwe be aka mo fi to me no de do sin agba to me fi adayamento de no amo fi adayamento de do sin wa je won jihwe ye we ye ma yan ko avun o jihwe ye gba e ko yin ki koloku gan gbeto akawa do mi na ko avun o jihwe ye we be e kana pa we
na ene ewo mana ni ne owe ko eton le de pope ton Oui. na jiwe do ko to ali ko do pome Et jiwe do to ali ho lo po me. mo we to awe me yin gbeto ma tre ko ipongba to dro de me Oui. to nu mo zame ton de me Mo zame ton de me. we na yi amuno da o fre je gbeto leji Jiwe we ya amuno ye me do mi yan kwa fun jiwe we ni. Jiwe yo ni e ga ya amuno fre to jiwe to zame ka yi to gan le gbe me. Ya yes yan si amuno ju na jiwe di bo na da amuno wa wa ba gba no yi. Jiwe lo de du amuno mo se na gbeto bo pa che do gbeto yi bo to no fe oku wa gbeto. Ye lo ni e wa do di no mi na kwa fun ko ni. Pe mi le tun mo lo e dido ya lo ni mi do tori we bo do ta sin bo afotun o tin ju etan yi e ba lo mi do re de mi o di lo mo mi wa fun jiwe jiwe lo ni ka o ganu popo ne bronze amuno fre je mi ji be ni abi amuno me jiwe ka wa bo na yo yi do jawe ka bi bo na so wan we bi akara yan gan lo me to amangole me oui to adozanji gba to san le ji we ninu we ehun o to gbeto le ton oui bo tre nu do nu pinpono ye ton go na gbeto ni do jo ni ne ton do yi gbeto ni do jo ni ne ton do bodo ewo ni do wola sakala son gbeto de sakra ni do wola sakra ton gbeto de ganjo ye to ile do ya mi ganjo ma ton son sakra mi ton le me uwe ton bo mo lo o tanugbo aweto o ta eton fotonukun ene afo eton chianwe et tu edero deuxième chronique au chapitre 19 verset 7 ene o tu divie ene o tu divie ba o si okuno ton ni tin to meji mi gbo mi o le po de igbeto to sinsin de pe ko be kabi amore cho yi de pe bodo ko ile se to alorun gbo bu okuno ton o si okuno ton ni tin to yen po ji mi pa ibo we nínú pa iboro we na yin wade ma tin to okuno jiwe mi ton de gba jiwe mi ton de amo kabi me okun gbeto le e ton mo orun kuta kun kabi yi nu nale e mo inu ina le e mo orun kuta kun wo so mo amo lo Peter do to a des apôtres o wa lo apôtre de to me ta eton gbanukun aton gbanukun ne afo eton ina pa wi mon ami a des apôtres chapitre 10 o ta eton ao afo eton gbanukun ne we amo e Peter wa Peter so ke onu eton bodomo nungbo yen pondo e lo mi pondo tu e mai nu me ko nu ta to gba sigba to akotale po me me ke dibusi jiwe we bo wazan dodo ton lo we ye ki alo ito ede ki alo ito jiwe de be yen po mi ga ton dodo ton wa ni e lo nungbo po kwa di dapo o yin hogo le mi ze wa be yen po kato mi tedo nungbo lo go ni ya mi kato dodo lo si zonizin mi kato nungbo lo wa be ojo jiwe we ton lo be yen po mi kato zoni ton zin yen po yin mo lo nungbo po kwa di dapo ejo e to bibi o to mi si nungbo lo ru fi kate do yen po si e je lo yen po mi ni san nungbo o ni ma san nungbo o to ma mo to we sofo ni ton de mi do da yi lo me o we ze fari aton lo o ta eton awe afo eton wi ene do je foton nu kun aton azan da o kuno ton tin se po ilo azan okuno ton da ho e bo ti se po e tin se po bo so to nkren ye do ogbe azan okuno ton loton azan okuno ton loton o me ran lo to akwado fun vive ilo me ran lo to akwado vive azan wo ngbere ton we ilo azan wo ngbere ton eja azan ne azan to kala po nukun bi apo ton de ilo azan to kala ton po nukun bi aton po azan o hengu po ovo je po ton de oui azan zivru po avivi po ton de ilo azan zivru po avivi ton po e jagbeto yi azan asole po zivru titri ton po ton de oui azan o pin po zinki ko po ton de oui do to da ko do kono logo do gbe logo podo atoko yaga nogno meton oui le pogo oui podo yina kenu kun bia wa yeji e wa mi na nu kun bia wa mi yi bo yena to zoni zinta edi gbeto nu kun ton le e mi na to zoni zinta edi gbeto nu kun tron na ye ko wa yina dodo okuno go do na mi ko to yina do wa do okuno yesu mi pon nu kun tron mi yesu mi pon nu kun tron mi pon nu kun tron do be ni àwọn wadi o sin gidi be fi de eyun re mi na wo zungbon iro mo ina re mi bi le zunu kun tron bo o yina na wa mi yi
bodo hun ye ton na so yin kin kan ton di ko gudu et hum mi ton qui kon ton jegbonu di ko gudu oui bodo agbaza ye ton di ogbo oui mo fata ka ye ton po si ka ye ton po mana tin so gana do hun ye et ton akwere mi do gbeto su go do ko to me fi mo bo mi ma yi do mi si yin go mi ko e ton do ba sahara ye do milliardaire we de tu kra okuno ton nuku bi okuno ton do wa ye san ze 15 millions go do gbesan e ton le go ye ma ga mo jijo o ne e lo fata ka to epo si ka to epo ma jan e ma pe go bo yan we gan we na ko me gbe tu eton e ke zo do jiwe oui to azan ko me gbe okuno ton ton lo me gba ko me gbe okuno ton ton lo gbe oui sigba igba lo pete we ye na vasudo e la igba lo pete we na vasudo mo miyan a o wan e ton ton dale a o wan le ton dale oui ne wo na basi opodode na mama mi o se re mo lo o si go va yin wa yi àmọ́ yìnyín adó mi tàn dé sọ ti ó gan o tọ́ rẹ̀ tán òye mi ó wẹ̀ yíra dà yìí ó tán jù ẹ̀ ìdódò ọ̀rọ̀ mi àwọn ẹ̀dọ̀ tó hébré mi òwe hébré tán mi ọ̀tá ẹ̀tàn àhó àfọ̀ ẹ̀tàn gbà hébré chapitre 10 verset 30 ẹ̀rọ mọ́ òwe dídá ọkùnrin tán ẹtì tàìlì dìde nùgbọ́dọ̀ tẹ̀ mọ́ wèé. na mi ò lẹ́yìn ewọ́ kì í dọ́mọ̀ àkọ́sù yìí wẹ̀ ṣe. Jésù Kristi dɔmɔ akɔsu ye mi tɔn wɛ. yìnyín sọ ahọ́. ele mi sɔ. gbọ́dọ̀ kunu na dawẹ na o mẹtọn lẹ. kunu na dawẹ na mẹtọn lẹ. òun dòbu wẹ na tó jà ìjì alọ jí kó yẹ gbẹ náà tán lẹ. dòbu wẹ na tó jà ìjì alọ jí wẹ tán lẹ mọ. ṣùgbọ́n mi ní fúnni àzánu kan tán lẹ. mi ní àzánu kan tán lẹ dẹ́mọ̀ pé. ekeme godo ye hunukun na mi vọ. ye hunukun yẹn pé mi yóò yìnyín kó dàgbé kó kàntsó má yọrọ de dàgbé yíga lọ yẹn pé mi ní de ògbẹ náà mi ní do gan kàntsó mi gbẹdọ mara de ògbẹ onyina jam mi na du ko to ma mo owe juda ton ta ro po afo eton wo ro po e wa do mesu wa taidi e o ji afo kaidi ton yi mesu e ton kun kan kaidi ton me ma me ton kun kan nebukazari ton me me ton kun kan juda ton me ton kun kan ite ton me nebukazari ton me wa to nu e ma so gbe re wa idon na ye na ye ko ji afo kaidi ton yi e so so mi ton dindon na mi ko ji afo kaidi ton yi wi ye so ya vivi dodo wezun kodo alibubu balami ton mi ya u vivi dodo wezun kodo alibubu ba ede me don balami ton na le bo so don to nu didon ko la ton me bo don to nu didon ko la ton me eke we o se wiwurade oui to wan nududu mi ton kan we na ye to nudu hemi ye ma sinu na do to yedeki nudu hemi ye ma sinu na do to yedeki oui asromati o sin we ye asromati o sin we gbeto susu mo koton le ke jẹun to tuntun pé ke jẹun to didan pé ati wonu fe do ati wonu fe ton bo matin sinsen bo matin do sinsen ye ku hulawe ye ku do hulawe ji ye so hun adona ina vi awo mo agbohun kusin tan eto zinzin yẹn bo to futu wunya edi tan gato de don afo eton wi ene mi ya se ni we do enokuga o mechan we to son adam wenu dodo da ye hele tan dodo da yi oko ire tan domo da yego okuno japo so ka da ogedegede japo so ka gedegede me uwe ton le ton po na do we da che to ko ji da che to gbeto le ko ji podo na do gbere we do ye ke ji me nyina kan le ko me nyina kan to aigun le me to won do le me e je na gbere we do mi to ye chenchen to gbeto le chenchen na wa lo nyina kan he na wa lo nyina kan mi to le ye ton ke ye ko yi kan nyina do wa e kan nyina bo do mi ba ji to agun le me to won do le me to asontin ajotin le po ho logbologbo ye ton po logbologbo mi to le po he me nyina kan nyina do no le oui ko do do ego oui eke le we hun to wegbe no to agun le ji ye me no wegbe wa won do le me bo tu kra wa agun le ji e to te gbon oui eto zoni zin to wa tutun yere to me bo to zoni zin wa tutun le me amayan we we be e ayiya bo we to se gba ma dohun tutun na to san oui onu ye ton so no to ho zig ho gboro zigidi da o ton do onu mi ton do ho gboro zigidi ton do bo to tu kra hen bi agun le me bo tu kra hen bi okun do le me bon to me okun gbeto le ton do kia bon to me ko pon gbeto ton do kia na le utu ṣùgbọ́n mi o le amo ye wa dran do yen po me wan na mi yen po de church do me wan na okru no to le mi no funi oko ke yen do jenu kan mi ni funi oko Christian bo mo apose Jesus Christ okru no mi ton me oui le dali le ye do gna mi
do me vreto le na tin to jire godo to ero me me vreto le na tin do jire go to me me na to zoni zin to wa tun nyina kan yede to me nyina kan yede to me e hele ye ke no kran yede do amo vo me zure no kan yede do vo mo zure no kan yede do vo Agba- uso a comité no kan yede do vo no control no kan yede do vo ira agbasa no e agbasa no e mo ni me mo control ni mi moto church de mi ro agbasa no e ma wa de e ma tin do gbigbo lo ti do gbigbo Kristo sigba mi le sigba to fa lo to mi sigba mi le yen po me wa na he mi mi won na he mi de Ege to mi de yi do se te to wiwe mi to mi to ji ji o to de ho bo to to de gbigbo ko to wiwe me gbigbo we me mi yi mi de wula yi de we wora to wan ji ku e to me wọ́n yín jíwé tó wọ́n yé bí ọ̀mí ẹ̀rọ tó wọ́n yín jíwé tó wọ́n yín nùkú kẹtọ̀ngbá wọ́n yín nùhẹ́gbẹ́ tọ̀ngbá tó wọ́n yín jíwé tó wọ́n yé bí ọ̀mí wọ́n yín Kristi tọ̀mẹ̀ wòye. bo to do lebran Jesu Kristi okuno mi tonton tó dó lẹ́bíranú Jésù Kristi òkúrò mi tọ̀tọ̀ lọ. na ogbe ma do náà podo pẹ̀ máa dó kodo. to me de le ji tòmìnira yìí mi no wa lebran ẹ̀rọ tòmìnira yìí mi nù wà lẹ́bíranú. we na ye nu don òwe náà yé ke tòlú dọ́pọ̀ mi gbó yẹ kírísíàní yé tòlú dọ́pọ̀ yẹ kó àdọ̀nùpọ̀ yẹ gbogbo. me de le òwe náà mi lẹ̀ yé tòlú dọ́pọ̀ mi gbó wọ̀ mí yí nùkú tó gbó yé mẹlẹ dùn kaka etun tó yé ma wọ́n yé jà yìí torí mẹlẹ ọ̀nù dọ́pọ̀ yẹ kó bá jẹ́ dóni àmọ́ ẹ̀ náà jà yìí onukokoroko le tí to godo na gbẹtọ le kpo n bo tí to nínú ẹjà yìí bo zé tún te do àtijì amúrọmúrọ ògbẹ̀sẹ̀ tán ẹ̀sán tó fúnẹ̀ wọ́n tẹ̀ nínú gbẹtọ tán onukokoroko le tí to godo na gbẹtọ lórí ní mèrè tó nu dàn pò mí kpó ìmọ̀lẹ́ kí mi dàn pò yìí gbogbo kristiani mu dàn gbá akadì àkóso jíjìn àmọ́ ẹ̀ tó nu dàn mẹ́rin dàn káká bọ̀ kánàgùn nínú tí a jẹ́ ìwọ̀n ká bọ̀ kánàgùn nínú tó président wọn ká bọ̀ kánàgùn tó kóńtà lè tẹ́ fẹ́ẹ́ tí àná ìgàn tó wà fíjà yẹn gan lọ jẹ́ yìí me de le mi no yo si do hun gan ẹ̀rọ mi náà yóò sí dùn wọn gan. ono don ye son mi o me mo tó pẹ́ tọ́lẹ̀ tó mi yóò mẹ́ àtúntò lè bí ọ̀mí ni wọn. bo teran gbe wan na vo ki agbaza na ko do du ogona ọ̀yẹ̀ kó yẹ kó mi múlò mi ìwúlẹ̀ mi di ẹ̀ tó mi yóò mẹ́. àwọn wẹ̀ tó ń bọ̀ mo sì wá dọ̀ ó tó wé dé tẹ́rẹ́ mi tọ̀ mẹ́ òtà ẹ̀ tó fọ̀tọ̀ nùkún lòpó àfọ̀ ẹ̀ tó fọ̀tọ̀ nùkún àtọ̀ bí má jẹ̀rọ̀ mọ̀ ìpé yẹ kó yìí mọ̀ ìrọ̀ dúdú pò wẹ̀ dídáko nùgbò pò wẹ̀ dídáko wọ́n yìí mọ̀ tó yẹ kó yẹ kó sí. ye na ba si we di dale ẹ̀rọ mi náà bá fi wẹ̀ dídá rẹ̀ po azan gan le po wọ́n àzọ́ gan rẹ̀ kó na dewe náà dé wẹ̀. to hon gbo to ile me ọ̀hún gbótó ẹlẹ́mẹ̀ ke okunu lo jiwe to inawe wé kele di hun do to ile ye na so no yi we di da dodo no ẹ̀rọ mi náà ìwẹ̀ dídá tó dọ̀rọ̀ do da we na gbeto le tó dáwẹ̀ lo náà gbẹ̀tọ́ lẹ̀. ye ma na gada we di dagba ẹ̀rọ mi máa dúró gádà wẹ̀ dídá nùkọ́ tọ́lẹ̀ gbẹ̀tọ́ àlọ́pàlọpà dé dùn gan tó fi àlọ́pàlọpà lẹ̀ èrò torí kó ewu tu mẹ́rẹ́ra yí pápá èrò yí tòrótòró èrò yí ò gbọ́ èrò yí àwọn fèrèpù àwọn ọmọ mi náà tó gbẹ gádà ẹnu àádùn tó gbẹ̀mẹ̀ fi iná tó fó ṣìgbà àtúndì àwọn alẹ́ kódò kódò tó yìí. ye ma na ko gbeto nukun ta àmọ̀ náà kun òrùn gbẹ̀tọ́ nùkún ta pọ́n gbá mo ye ma na yi nuni na de àmọ̀ gba rẹ̀ nù níná. na nuni na de no renukun nù níná Nù ẹ̀tọ́ lẹ̀ tán. nù yún ẹ̀tọ́ lẹ̀ tán tó Dozivru. zivru. bo so no ren we ko dodo le ton gble wẹ̀ kó dodo rẹ̀ tán gbélé ẹni rẹ̀ ka òjijì ọtí rẹ̀ tó ń bọ̀ àgùn rẹ̀ tó gọ́ náà gbàsà wẹ̀ tó rẹ̀ tó gọ́ náà gbàsà ẹ̀ ká tó mọ̀ ẹ́ máa yan máa wú máa zọ́n àzọ́n ẹ̀ mi tọ́ zọ́n àzọ́n ẹ̀ kàn dodo ẹ̀ lọ dodo 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 ene ke yi dodo patapata we ye na no yẹ kó hodo nínú kodo tó àyígbà yìí wẹ̀ kó tọ́ tán fi na ye ndo gan náà mi ní tó gán bo yi ayi gba ke okunu lo àyígbà òkúrò tán lọ. jiwe to inawe àwọn lo ẹ̀rọ tó Isaïe chapitre 1 verset 17 mi amazé nous ẹ̀rọ tó fún Isaïe chapitre 1 verset 17 oui Isaïe attend ọ̀tá ẹ̀tàn lòkó afọ ẹ̀tàn fọ̀tàn lòkún àwẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́mọ̀lọ́ ètò owó dọ̀dọ̀ fún ẹ̀ nù èjì ẹ̀yẹ̀ pé ìpónà wà tó àyàn ẹ̀ mi pon dagbe wa ẹ̀rọ mi kúrò dàgbé wa mi din we dida mi dín ìwẹ̀ dídá mi gwa lo na me ke ye sin awuna mi gbọ́ àlọ́ náà mẹ́rin sí àwọn náà lẹ̀ mi da we touch of ile ton ẹ̀rọ mi dáwẹ̀ tọ́sí ọ̀bí rẹ̀ tán yo we asucio si ton do ẹ̀rọ mi ìwẹ̀ àtúnṣe ọ̀sìn tán lọ okunu do mo ẹ̀rọ mi ìwẹ̀ àtúnṣe ọ̀sìn tán rẹ̀ dúró rẹ̀ dọ̀ òwẹ̀ àtúnṣe ọ̀sìn tán yẹ kó ẹ̀pọ̀ ní yídọ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mọ̀ yẹ kó ẹ̀pọ̀ mi ní wẹ̀ tẹ́ mi zan ní àtọ́kùn Isaïe to you chapitre 56 verset 1 ọ̀tá ẹ̀tàn kàndé fọ̀tàn nùkún lòpó afọ ẹ̀tàn titan. ye we okunu do mi we dida wula ẹ̀rọ mi ní ìwẹ̀ dídá wá o ba si ó nugbo bá sí inú gbó na hun gan che ko se ẹ̀rọ wẹ̀ o po wiwa ẹ̀gẹ́ mi tó kó sẹ́pọ̀ wíwá náà gbẹ̀tọ́ rẹ̀ dodo che na so so ahia ẹ̀rọ tó tó mi tọ́ra sọ àwọn ya
tó nánú ẹ̀ dáwé lọ. ero do nanu we dawe lo ìbàsíhe. oui gbọ́dọ̀ fi sunu gbẹ̀tọ́ tán lọ. o ve sunu gbeto ton ìtẹ́dúégò. oui kì í gbọ́jẹ́sán. e gbojeza bó máa hẹ́n gbélé. o ma hen gbere bó sọ yí àlọ́ ẹ̀ tán wọ́lá e sán gbojeza lo ìyàwó ere mo lo mi ni gbojeza bo ma hen gbere yen po epo ni ga ya go do to gbojeza o kuro ton hen gbere le yen po epo ni ran aya zo me to gbojeza gbere e ya bi àwọn mo problem do te me de pe de no wa go ati yan po mi asiyan ye de asisan Jésus gabi ato yan serious Jésus bo anu gbo adorun gbodo mo nu nkan to yin mi bo ran gbojeza o kuro ton gbere bo ran pre asiwe nu eku asiwe to eku asiwe si ni eku bo awure awu no ago no ajo wa kaya ma mo fe bo na mere bo ran wa ago bo jo church to bo ran ago ero mi ma yan gbojeza gbe o kuro ton gbere blo me ni lowo e ina dawe dagbe na amoni an wa ete Zekaria edowore to chapitre 1 verset 3 mais o Zekaria ton o ta eton lopo afo eton aton ene utu. oui yẹ ń dọ̀gbọ́n yé dọ̀. léwọ̀ kúrò àwọn apálẹ̀ tán lewe okuru àwọn apale ton do na yen po mi re po to jira me mi lẹ́gọ̀dọ̀ dé. e do mi ni legodo mi de wọ̀ kúrò àwọn apálẹ̀ tán okuru dọ̀. àwọn apale ton do ìyẹn bó náà sọ lẹ́gọ̀dọ̀ mi dé. o we ni nu we mi do so mo te legodo mi de oui wọ̀ kúrò àwọn apálẹ̀ tán dọ̀. mi tí ń di òótọ́ mi tán e do mi lẹ́gbọ̀ọ́. tin di o to mi ton le bro mi yẹ gánu kan tán lẹ́ dáwọ́rán. e dawo amo nu e do to mi ton le e o pon àwọn bo vetori bo trito na ogbeji we ton le yen po e po to mi ton le ma ka mo we ki ya dide mi ye to ya lo to egbe ye ko ado pon ya yen po ado pon ya bo so do tori ve yo to mi ton le bo wa gbegbe wo di to mi ton le yo no mi ton le dọ̀mọ́ domo léwọ̀ kúrò àwọn apálẹ̀ tán dọ̀. oui mi lẹ́gọ̀dì vie. e do mi lego sún àlìkò nyina mi tán so mẹ́. ali o nyina mi ton le gbọ́dọ̀ sán wíwá nyina mi tán lẹ́mẹ̀. ṣìgbà yé máa ṣe. e do mele ma se mọ́ máa sọ tuntun àyíká mi mi ma gbá. so tun to e na ogbeji we ton wọ̀ kúrò dọ̀. oui òótọ́ mi tán lẹ́. fíwẹ̀ yé tè. ye kan bi o mi do mo to mi no de pa won mi goro le fi de ye de ni gbọ́dọ̀ yẹ̀wé gánlẹ̀ lọ. iya mi ton togbo toro no su mi ton le nde ne fi de ye de ye me de pa won le e lo ye we gan le to pa de sin ta bo ba ya su kale fi de ye de ye no gbe ya pé yé nù gbẹ ye káká kan tó bi yìí. o mi do mo ye no gbe kaka do ya bo yin mo ye tu de ye we gan to egbe bo ye we no to egbe bo yin o ahoru to egbe bo to àwọn pa bo yin mo jire jara we e lo be ye no gbe kaka do ya fi de ye de e je lo ye po yen po mi o le po mi ni we de we di da po nu gbo we di da po e to te mo bebe na yen po mi o le po do mi we de amo Isaïe do ore to chapitre 59 mais verset 14 o Isaïe ton o ta ton kande foton nu kun ene afo eton wi ene to je foton yé lẹ́wẹ̀ dídá dògódò. e lo mele wa le we di da godo na mo tori oku ewudu wẹ́wẹ́ sọ̀nà tètò àgànú. e lo we wa no te da ganu ye ma gbo ni jete wa gbe to le nugbo jayi tó xɔmɛ. e yo nugbo e ja ito to lo me nugbo a ma sọ gán bíọ́ pégbè. e yo nugbo wa e ma bi okwe mele ton gbe ba e ma bi agun le ji ganu e bi agun mele ton ji nu si wa e bi agun mele ton ji bo bi okwe le gbe nugbo vɔ. ero nugbo afedi ero nugbo vo pe e ka je ero nugbo ni vo ya ero nugbo vo so gbe to le me kai nugbo ma vo ton yewe gan le me e ma vo ton yewe lo le me ero nugbo vo àwọn Habakuku e do wole to o ta eton lopo afo eton wi ene e do nugbo vo be ka je ero nugbo ni vo ya amo o do proverbe we do o e do mo 23 e do ho nugbo asan bro mi gbo mi ni ho nugbo fi mi ni di fi nugbo te mo bo i ho e uni e do mo nugbo vo ma ni ke nugbo ni vo do mi bro Habakuku ro ya ni ya na mi to mi go yi onugbo do o ho winwe 23 lo ya Habakuku chapitre 1 verset 14 wosɔ basi gbɛtɔ di wevi okutan lɛ. di onu xenu ni lɛ. go verset 4 to Habakuku ro ene woto wɛ ye hɛn o sɛn tunbɔ kpɔdɔ wɛdida ma sɔ jɛgbonu yi jɛ àwọn agba mɛgba. we e lo we dida ma je gbonu yi àwọn agba we gba wọn anu yin kan le ton na mɛ yina kan lɛ la dodonu lɛ. ene woto wɛdida jɛgbonu yi gbigble. mi kpɔn akɔta lɛ mɛ. e lo mi pon ko tare mboho kpɔn. awo ni bo ji mi badabada. ira wu ni ji yen po mi le po balabala to aye won yi me na mɛ de wa azɔn de to azan mi tɔn lɛ mɛ.
Chemiule ma na yise. Le ye très doué na alors mi ye so. wazon suzuto mi me bon mi ma yise so le ete fo mo di do na mi so Nakpon. Nye fon kadian le daga. et na via où est donc Paul lo kan we na Corinthiens zimele to premier Corinthiens chapitre et na ba we chapitre 6 verset 1 premier Corinthiens mi se nous do O de to mi me. Hetin do we kode. et là de to mi me ke tin do we ko de Do awe to eton do go. we to etongo Ha bo yi ofi o we datan. ha bo ya horu re si assignment to e do commissariat ka bi do mo brigade ka bi do mo tribunal ye church yi to ado we wo pa we to do po ka yan to brigade o yan to commissariat bo yan to tribunal be yan To ma dodo no nukan. to ma wa aveni to ma wa do le nu kan na ina da wa mi don Bo mai ni me wiwe le bo nukan. ma me wiwe nu kan de awe to do wa ne do me wiwe le mere do tutu le ka ni mere do gandi bo do chef région bo do chef région bo do chef nde bo yin ma ka yin wiwe no e ma ka yin dodo no bo mi ga de we ho bi ton de e na da lo da gbe yi we e na da lo ji lo ji we dodo no nu gbo no we no du gan bo no da we nu gbo ton we Emmanuel do. Me wiwe le we na da we na yi hon. ilo me wiwe le ka na da we na yi o ma Eye da we na yi hon gbon mi dale. ilo ni ilo da we na yi o gbon mi dari Be mi yin ma me ma je. me Na do da we na we ko ke. We gbe o gale. oui Emmanuel do. Mi le we na da we na gele. ilo ni mi wa dodo mi wule we na da we na gere Nemu we nu he yin ogbe ke ton. oui Ẹyin mi le we nenu. Tin do na do da we o nu he yin ogbe ke metan le. oui Be o me ke ma me ma di yin le we mi no se daga mi le no ze ye do agumen. do daga Daga na do da we. me amamo ni mo okwe wadi me ma di yin le we no idunu de o gan le bo no do akwa do bo to ko me ade do ko na gbigbo wiwe Ye do ehe na do renwia hu mi. ilo ye do e na do hen wi an wo yen po mi re po Mo we yin. Do ye ma so gan mo gbe to nunu e to de to we so se ma gba. gbeto nu yun to gbeto le me to egbe ma to yewe no yewe gan le me ma gbeto nu yun to le ma tu to mele na mi ze we ko igboton po ize bodo ko ko to ayon le me ye church yi to nu kon to ai don mele gbon bo no pa me gbon fi de po gbon don tribunal bo ni no e o no don ka di bo 50 e ma so gbe e to mo e ma yan we don Amos chapitre 5 verset 15 do do ho oui, Amos chapitre 5 verset 15 à 16 Edouard do na yen po mi le po Mi gbe won na oyina. edo mi ni gbe won na oyin na Bo yin won na dagbe. na mi ni won na dagbe Bo so iwe di da lo do to hon gboloji. edo mi yen we di da lododo mi yen we di da lododo won gboro mi ton le me Eso gan yin do. Okunu ji an pale tan. oui Na yin ojo mi ono na pipo to we Joseph ton le le. pa ton yen wa yin pipo to yen jo mi ono han yen po de po to ayi gbaji bi re bo mi mo jo mi yen don oui Ene to le okunu do. Ji ko yewe han pale tan. oui Okunu do mo. Avi ganatin. edo abi han na ti mo To ali ogbo le po di me. ogbo le me mo Ye na so to di do to ali ogbo le po me. Do. Ha. ha Ha. ha Ye bo na so yilo oglesi lo. Na do blawo. Grace ye na bla wu ka gbere geze ma bla awu bla ni da yi to so da yi no ji no je ganji bo gbe to lo to ojirun opo e to duka yi mo po erebo Grace ye ma bla wu e na o yin mi to support wa yi ro me to ayi gba loji o we ton Isaiah do to chapitre 30 verset 18 me o Isaiah to o ta e to gban afo e to foto nu kun aton ni wo po nu e do ni po mi o le po ogoro ni ma won jigo nu gbopo we di dapo o we mi ze wa nu kon mi ton to jire Ene to oui we okunu na note. Na ni do wa dagbe na mi. oui Bodo ene to we ena do yin zize do aga. ero we mi do yin si daga Na ni do wa lebra na mi. na do wa le bla na mi Na okunu we jiwe we di datan. ero okuno we dida ton we Dodo no we ye o me po. dodo no we okuno Eno te pinle. ero dodo no we ye o me po ke no te pon le je lo yen pe po de no te pon le yiri mo dodo to mi si o do mo Solomon do do proverbe chapitre 24 verset 23 we ko wi ton ta e ton ko nu kun ene afo e ton ko nu kun atan mi se o gbere de ton yen po ye po nu gbo po we dida po yiri mo to gbe zon mi ton le
e me moi tu craque je mi ton to ayo e me ene wa le zon obla oui onu hele gawe dido nunu etole ton e manyona ku gbeto wunya e ma yan na ye ni no ku gbeto won yan to we dida kan to gba we dida kan e ma no ku gbeto won yan to we dida kan e wo ke do na menyina kan do dodo no we ye me ye le ze me yan kan bo ado to no we bo su we dagbe ne e te pon we won e wo gbeto le nazun e lo me re gbe ma mo gbeto yan tun we do mo mo gbeto yan da wo la yi ogwe me ton ka yan ma de do yin do mo yin ma do gano wa mo we do ba mo ya e ka te pon we ni ada to fi dia awuru da to fi le lo e te pon do kale fu yin grek do chioto me yin da meti ton na we e ma po do po sun me akoto e na so gbe wan ne ira kota re na to gbe won gbe to mo goto kabi mo lo mo gbe to re du gan bo e ma wa nu pe to do ganji ma mo ni ro mo lo ma da me lo ton e ju ran fo yiro po mi e ma te ma da ma te no te po e ko me le do ko do te go na do wa ide na do de so ganji ni e ka wa dodoro ya to do mo ni so go gan le bodu be je lo yen po mi o re po owe ko mi ton le me mi ni wa nu gbo to we di da me mi ni yin o se to we di da me we don bo owe Isaiah ton o te ton aton e wa to ho le do Isaïe chapitre 3 verset 14 okuno na biyo we dida me he me ko me ton le ton elo me okuno na biyo we dida me he me o agunton le me o wen do ton le me o to ton le de no sokote na we o bo ko nu kuta pon na biyo we dida me he mi ma bodo he ahovi heto emele ahobi ete mele oui na mi ko du vene oui sudo àwọn agbon ogbonran ogbana wa mo le ton ero ogbonran wa mo le ton eti do ko mi ton so ti to pe mi ton gbe kabi wa mo le fi oku e ma tin oku mi ton tin ayi gba re ma tin do ayi gba mi ton re eti do ayi gba mi ton re bo mi mo le kom de yi ma da yi ma so sewe bo mi no wa ete ye me le jo bedi bo be wa mo me ton re tin ayi gba bo ye je do yinu o wa e to te gbon we e te gbon we ma ye me le direge kabi me kabi re mo se ya bo yinu wa mo re tin ayi gba re to ayi gba to re me na du gan oto e te gbon we si we zo mo Isaiah o ta eton quand les connu po Isaïe chapitre 61 verset 8 à 10 wo so do ole oui na nye okuno yin wan na we dida ni won wa dida nye gbe wan na ajoje to ma to elo do mi me gba won ajoje to ma wa to do me ni na ya zan ye ton na ye elo mi ya zon mi ton re na mi to nugbo me gbogbo me ni na so ba si ale nu ma do podode oui keye oui ye na yan okun ye ton to chenchen ko si le ton elo iru ran yin okun mi ton re to cheche ko si re ton bodo vi ye ton le mi ton re to cheche gbe to le elo ton me mo mere mo ye le na yan ye do okun no do re okun no do na we ye ka mo fogun gbon church yi to ye me le church yi to bo tin to jo medicine gbere me ni ye to na ta fun mere bi aka ran gbe ye ga yan okun to cheche gbe to re ton ye me le church yi to bo du direge ga ibo du nle ye ga yan okun to gbe to re tin cheche ye me le du conseil gabi ye me le du nle pe gabi ye me le gbigbo ro bo tin to comité ni cheche ye ga yan okun to gbe to re tin cheche e do ya ro yen po mi re po mi ni do kodo bo yin re mo nu mi to iwa to ayin o eme nu dagbe nu gbopo we di dapo we idu na mo to pe zon mi ton le me amoro mo to Isaïe chapitre 59 verset 8 lo e wa do holy verset 8 ani yin na mi ali hojijo ton we ye manyu e ali hojijo ton we susu gbe to le ton manyu e we di da ma so tin to ye e ton me we di da ma tin to ye ton po gigo e ton po me ye ko ba si ali gbigban na ye de amo me lu wa ba ya ali gbigban ye de re me de pope me le ka kun ali e ton re yi mananyo jijo e ma yan ji yo e ma yan ali o dagbe ma te yan ali o kun lo ton me susu we yewe no re yewe gan re bo ba si ali gbigban to nu kon me re kabi o to de ma te tonu bo bi ro do sisi we ton o bi ro tin ha te tonu o no de ma te tonu bo bi ro do kun bo ton le ton e mo ka tin ha te tonu ben me de yin o to ri veto ta tin to o bi e ton re ya duwe mo je le sin ta to asu e ton we bona wa le su ji ma ikun lo e je lo yen po mi re po mi ni wa dodo bo no te to nu gbo me we don bo owe de mi na do kritana to jira fun owe Sefani aton o ta eton afo eton awe do je aton Sophonie chapitre 3
Verset 2 à 5. Oui. Ewo ma seto na ogbe logba. Mais souvent c'est toi na ogbe okuru no don. Ewo ma yi okun logba. Mais souvent yi okuru no don. Ewo ma do okun no Mais megba. souvent do okuru no go re do onu ovo aye o metongo. Ewo ma don se po jeji ko ye ton Mais digba. souvent don se po jeji we de ne. Knikin he no lile. We akovi ton le. Kri no lile we yin akobi mi ton. To gblagbla ton me. Oui. O la we jai ton le. We dato ton le. Oui. Ye ma no kikli o huledu. E je lo yen po mi re po mi we de ki a verset 5 lo bo jete. Dodo no we okuno. E do no we okuru no. To gblagbla ton me. Gblagbla gbe to le ton. E o ma wa onyina wa gba. Okuru no mi to ma wa yin ne. Yin do re ma tin te si ne. Afonu we wo na hin we dida eton wa je hin ome. Edo afonu we okuru no we dida eton wa je hin ome. E o ma gboko gba. E wo ma wa ile. E wo ma gboko gba. Okuru mi to ma gbo awupo. Sigba ma wa nugbo no ma yan unyande. Edo ma wa nugbo no. E ma yan unyane. Comme aku eton toro re na ye te lo papa re na ye te lo gbo re na ye te lo enveloppe re na ye te lo où est problème we ta problème ni ne eton. Ye mo ku yan. Ye mo sinu. Edo me mi to re me po ma dra do me re na mi we bo yo me re si nko sigba ni ye me de ti to mo to gbezon ni to me never jo we so bo we mi katon o ta eton e wa to nde do na mi o ta eton chian we apo eton chian choki o we mi katon Shi o we mi katon o ta eton chian we apo eton chian nyena ho me gbre okuno ton nye ko wa nyina dodo ewo go utu mi ka ni do mo re mo pon mi o wa yin dodo okuno go ni aga wa yin dodo okuno go ana yen o me gbre kaka ewo dodo we gbe na we ho se bo so hin we dida se na mi bo na we dida se ewo na hin mi je gbonu wa oui je hin ran lokan je yin okan yin bo na so no dai dodo etongo elo mi ka do mo re mi na dai dodo jiwe ton be so egbe ko pran de yen pe se to jire me mi dai dodo okuno tongo bo no te to tito jiwe ton me ino se yan le yan yen pe me vive me won to Jesus Christ me re mi dondo mi ki yo okuno ton la kon do gbe to re poji mi se do jire ile me e ma ngu to ton na de mi ton le gbigbo emi tindo bodo to ho ile se bodo to ho ile do Jesu na de gbigbo lo su to pesan mi ton le me mi na ho de na mi Jehova Jésus Christ Michel wiwe ye ga onu ji pe to ye gigoro ye ino kuno dodo no ye me po yen do gbe bo so ze o to egbon dariche na o si yan zo to me na gbe to le na yen ko mo jiro je yi so dewe bo ze o ko lo wa do nu kan la gbe to le gbigbo e no se o lo bo no sa gbigbo yi do to na gbe to le po o lo ni si an to ani to gbe to le po to me iyan to gbo na san to le ni de o gan to le se to gan pe ni de mais to jako le se to jako ni de gbe to to awo fie sa me son awo fie sa me mais to mando gan me ni ze o gan ni do wa gbe se to le me o ho lo ni va gun se won no to jirado o lo ni va gun epo le jirado o lo ni be to class to to mi to me o to ile do mi le po o lo ni kon fifa to le me alors kun kan to ni je me po go to ka je mi to le gbo ni dagbe to ko to aya je ni ko do me le po yi se de gbe lo ya se de Jesu ton odu yo mi o Jesu Christ okuro mi to won ju e to gan je gbe to ko do po gbigbo to po won to ni ko do gbe to le po yi aya je me po to ni go o ku lo ni wa jawo na mi se de gbe lo ya se de yi Jesu ton odu níṣẹ́ tó yín kọ́ Jésù Kristo mẹ́ hallelujah 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 hallelujah.